Amjambo, tunawasalimu banduku yetu bantufata hapa YouTube, pa TikTok, babone. Mungu amibariki, Mungu amijaze tena na neema, tupatie tena kiu ya kumfuata Mungu mpaka mwisho yetu kwa dunia. Ndio niko na message ile ya kwanza iko pa YouTube. Kama unaingia pa YouTube Mama Safi Kitenge, utaona pale peko message ile inasemea juu ya huzuni ya Mungu kontre bababa bale beko nateswa babibi mumandoa. Na mimi nasema tena hapa ni kipande kia pili, kile mimi napenda tena kusemea juu ya nini wakati baba ashipende bibi yake, mwisho ya ile ndoa ni kuvunjika, ni kuachana. Sasa kama mnaachana, ile ndoa inavunjika, Biblia nayo inasema Mungu anakatala kuachana. Mungu anachukia, anachukia kuachana. Na ndio titre ile, Mungu anachukia sana kuachana. Mwewe ni kuteswa babibi. Shabani nini? Ile mariage ivunjike. Wakati itavunjika mnaachana, huyu anaenda kwake, anaenda kwake. Biblia inakatala kuachana. Mungu anachukia sana kuachana. Kama tunasoma kitabu ya Matthieu chapitre 19 verset 4, asema, akajibu akasema, hamkusoma ya kama yeye aliyewafanya toka mwanzo aliwafanya mume na mke, na alisema kwa sababu hii mume ataacha baba yake na mama yake na atambatana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, lakini mwili mmoja. Basi aliyounganisha Mungu, mtu asiwatenganishe. Mungu anachukia kuachana. Wakati unateswa bibi ni juu mwachane. Mimi nakwambia leo asema Mungu anachukia kuachana. Mwe baba Mungu anateswa babibi juu ya kusema mkafikie kuachana. Mungu anakatala, anachukia kuachana. Hii tunasoma Mathayo, ni Bafarisayo walimfuata Yesu juu bamulete maulizo ya kumtega nayo, baone bila atajibu juu bapate kuyua pa kumbambia. Lakini Yesu alibajibu. Jibu ile alibapatia ndio iko Mathayo hii ya kusema toka mwanzo Mungu aliumba mwanaume na mwanamke. Na pale alibaumba bale akasema baishi pamoja. Na wakati Adamu na Eva baripendana. Ukiangalia toka mwanzo, atuone pale Mungu anasema Adamu na Eva bariachanaka, Eva nenda kuolewa kwingine na Adamu nenda kuolewa kwingine. Na wakati Mungu alibatosha mshamba, bariendelea mundoa yao. Jula alibaunganisha ni nani? Ni Mungu. Ndio alibaunganisha. Mewe kunaona kuachana, iko sasa kwa kuna mambo. Vya kweli kudunia itakuwa mambo. Wakati unapenda kuachana, madivorce unaipenda sana, kudunia kwa haina mambo. Meujua sasa kwa Mungu kuna mambo. Hata unatembea mwi dunia, uko na franga ya leo nakatala huyu, unaenda naoa mwingine. Meujua sema judgment yako unafanya nini, iko na kuchunga. Juu kuachana divorce Mungu anaichukia. Mungu anaichukia sana. Pale wanamuuliza pourquoi Musa alikuwa anawapatia banamke anaamuru kusema ule nakatala bibi amwandike barua. Yesu alibajibu kusema toka mwanzo Mungu aliumba vile mwanamke na mwanaume. Kama Musa aliniambia kufanya vile, ni juu ya hukumu ya mioyo yenu. Na wewe mtumishi wa Mungu, unaweza kuwa na hukumu wa moyo. Juu katale bibi mwandike barua. Munafika na kumaparke, kumajustice, antaki mtumishi wa Mungu. Kisha pale unaoa, ule na bibi kula anaenda, anakwenda kuolewa. Ndio unaishi chini na machukizo. Mungu anaishi chini na kasirani ya Mungu. Juu kuachana divorce Mungu anafanya anaichukia.
Asa mwe bale mnaikreye, maana yake mtaishi mkolere ya Mungu. Unifuate mtumishi wa Mungu, unifuate wewe kunatumika kazi ya Mungu, unajiita fulani, shikia. Mungu anachukia divorce. Juu wakati Mungu anatesa babibi, kama Mungu anakufikisha punition, juu alisema bien, mimi nitapinira hapa wanaume beko nafanya ibu bai, mimi nitawapinira. Hapa wanaume beko natesa babibi, mimi nitawapinira. Sasa wewe kama unafanya divorce, juu ulikuwa nateswa bibi, unafikia mkuu kudivorce. Donc hakuna buluma juu yako. Hata kaja Mungu unafanya mumpepo, hakuna recompense juu yako. Juu divorce Mungu anafanya nini? Anaichukia. Shikia jibu ya Yesu mu verset 6. Mu verset 5. Na alisema kwa sababu hii mume ataacha baba yake na mama yake na atambatana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Nasikia mwanaume atatoka kwapo, ataacha baba yake na mama yake, batakuwa pamoja na mwanamke bibi yake, abatakuwa tena bawili, batakuwa mmoja. Verset 6. Hata wamekuwa si wawili tena, lakini mwili mmoja. Basi aliounganisha Mungu, muntu asiwatenganishe. Aba bantu mbili ni Mungu anabaunganisha. Wakati Mungu anabaunganisha, ule watatu anabashungia mariage yabo ni Mungu. Me wakati mwe fami ya kuba bibi na shimama, ya kuba bwana na shimama, munabamba decision ya kusema kama ni wenu bwana aache ule mtoto mwanamuke, donc munaichika kwa chana. Mujua sana mweye beko na puye ma divorce ya bengine, muko chini ya laana, muko chini ya kasirani ya Mungu, kwa sababu kwa chana divorce Mungu anaichukia. Sasa ule atengia jua kufikisha baba wiri, Mungu alibaunganisha bote, abana tena bawiri wanakuwa muntu moyo. Me weye unakuya kubasepare, juu uende kwake, uyabakie kwake. Uyu asema ata leo bantu wako na kongopa, me uju asema umbingu kuko moya, ule asita kongopaka weye. Donge kolere yake iko pa maisha yako, na shiku tavuna hii kitendo kia kuapuye ma divorce. Uju asema utaria mdunia na utashunguluka, utapata msaada. Ongopa kusepare kile Mungu alifanya nini? Aliunganisha. Juu hii ni sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo ye mwenyewe eko nasema kile Mungu anaunganisha, muntu ashikitenganishe. Mekuko mafami iko natenganisha banamuke mandoa ya banduku yabo. Shuko nawe shuko vile. Shuna hiyo vile ushafanya. Aba walifanya divorce ya. Shuweye uko mkatikati Mungu. Shuko ala basi ya hii. Ujua sema ile malediction itakufuata, inafuata descendance yako, inafuata. Juu ya nini? Juu wewe kuna tembea mkasiradi ya Mungu. Machukizo, juu Mungu anachukia kwa chana. Meweyo kwa la base ya divorce ile ya mwile couple. Uliapuye ule bwana, ile saa ana na raison. Wewe unapuye. Ujua sema kasiradi ya Mungu iko pa maisha yako. Inafai kutengeneza utubu, utoke mwile mambo. Tubu, uko la base kwa chanisha bali ile couple unaisepare. Tubu. Usipo tubu, makari ya Mungu itashuka pa maisha yako. Mama, nduku, mtumishi wa Mungu, kijana, weye kunashikia mashauri ya inje, njole unapenda kuongoza nayo nyumba yako. Bibi yako amuonemo, kisha unashikia madecision ya inje, unakuwa kubamba ile madecision ya inje, unaibamba mundoa yako, unaitika divorce. Ujua sema divorce, Mungu anaichukia. Na kile Mungu anachukia, kama wewe unakifanya, unachukiwa na Mungu, na wale bote wako pembeni yako wanachukiwa na Mungu. Kuchukiwa na Mungu, utatembea mkimvuri kia giza, utapapasa yu wakati kia 12 bantu beko naona, mewa utaona, utatafuta utaona, paski ni sauti ya Mungu. Ule anachukia kuachana, kila naunganisha mtu ashikatanisha. Ongopa kuingia mariage ya bantu. Tunashika tena Yesu anasema paka mwile verse
Binabeba mu verset 9. Verset 9 nasema, ninawaambia nini? Kila mtu atakayeondosha mke wake ila kwa sababu ya usharati na kuoa mwingine anazini, naye anayemwoa yeye aliyeondoshwa anazini naye. Shikia cause moya Yesu analeta ile na ruhusu kuachana kwa ndoa. Ni kama bwana anabamba bibi makoshi, ile makoshi ile jo cause Yesu analeta. Ile ni anamuru divorce, cause ni moya. Hapana sema tabia mbaya, ni wa matushi, bibi wana heshima, bibi wa hivi. Wewe unapenda bibi akuheshimie, wewe umpende. Mungu bibi akutii, wewe umpende. Atakutije. Cause ni moja. Wewe mshakujifanya, mshafa ma divorce. Munafanya ma divorce. Ni cause kani mlifanyia divorce. Munaachana je? Ndoa yenu mnaivunja juu ya cause kani? We baba, ile ndoa yako livunja, unaivunja na cause kani? Ule bibi yako liacha ule, kama banamoa kwa mwingine, ule anamoa ule mwanamke aliachiwa, anafanya busharati. Donc iko natembea mu busharati. Na weye baba, unaacha bibi yako bila cause ya busharati, unakwenda kuoa mwingine, kisha unapata na nguvu uko na ubiri, unapata na nguvu uko unafanya kazi ya Mungu, unapata na nguvu uko na imba, unapata na nguvu uko na tabiri, unapata na nguvu uko naongoza kazi ya Mungu. Bibi yako ule uliacha ule, julilanda bongo, ile makozo leta ni ya bongo. Preve ni bamubambe pakitanda, bamukamate. Unasema yeo na bwana mwine kwa wapi? Yeo. Pale Yesu anakuruhusu fanya nini? Umtoshe bibi yako. Wakati unateswa bibi, unatafuta marezo juu ifunge kifurushi, juu ya kusema ufikie mwatua ya kuvunja ndoa. Ujua asema utatembea mungiza. Shikia hii dunia hii, Mungu yuko na ikontrole. Na kama Mungu alishikia kilio cha wanamke, huzuni ya wanamke inafika kumbele yake, anafikisha message ya kusema bale bote wanateswa wanamke mandoa, mie Mungu mishitabaua, mimi nitabapimia. Shikia. Usha kuacha bibi yako ashufanye busharati, akiwa muloji, akiwa mwiji, akiwa waje, hauna na droit ya kumwacha. Wewe umombe Mungu na musiplie buluma wa Mungu afanye nini? Amubadilishe. Unashikia? Amubadilishe. Ni wako ule bibi. Quelque soit kile anayezukuya, ni bibi yako. Hauna na droit kumwacha ila kwa tendo ya usharati. Wakati umemwacha na wao mwingine, uko muzambi, uko natumika muzambi, unaleta marevelation ya muzambi, unatabiri muzambi, unahubiri muzambi, unaimba muzambi. Eske pale uko naimba hata dunia inakupika mikono? Pale uko nahubiri hata dunia inakupika mikono? Wewe unawaza sana mbingu itakupika mikono? Na dunia hii iko na mbingu itakupeleka? Dunia na mbingu itakupeleka. Tengeneza maisha yako, rudisha harmoni mundoa yako, rudisha bibi muroho yako, rudisha bibi mufashi yake. Acha ile divorce. Wewe hapo ushampa decision ya kusema hii mwaka itaisha paka ende kwapo. Haina Mungu anasema. Merudia munjini. Mungu yuko nakuzunikia. Jule bibi ana nankosa. Ana nankosa. Huko ine banamuke biko natesa bila nkosa. Kama Mungu anashikia hii huzuni ya banamuke leo, Mungu analeta message hiyo. Donc kuko banamuke ba innocent, eko na mapendo ya Bwana, eko na mapendo ya ndoa, atashishi mzuri, mais quelque soit ça, Bwana eko paka na mfaire souffrir. Shikia nikwambie. Ile nguvu ya wazazi uko naona hii, haitakusaidia kitu. Kama Mungu anashimama kupike mu maisha yako, hakuna mzazi atamu atakuintervenir. Tena wale wazazi watakutupa, hawatakusaidia. Ndio Mungu atashanje roho yako. Banduku yako batakutupa, hawatakusaidia. Wakati ule bibi atatoka ataenda, ujua sawa utateswa. Utateswa juu ni Mungu atashimama pa maisha yako, juu kupinira maisha yako. Kumbe tengeneza, vunje ile decision yako ilosha kubamba, uivunje, urudishe bibi yako, murudie mu harmoni, mutengeneze mulombe buluma, tusha mukosea vya mingi sana. Unatoka ka nje ya ndoa, bibi yako yatoka ka nje ya ndoa, kisha unakuwa na mabitizo unamfanyishia. Kisha faranga yako ashionake. Ile yote Mungu afurahi juu yako. Sikia nikwambie, ongopa Mungu, shongope bantu. Jupinisho ya Mungu
Asema ongopa ule, hapana kongopa pale beko na uwa tu mwili bule. Meongopa ule eko na uwa, anaua na nafsi na mwili yenyewe anaipeleka mgeni. Ongopa Mungu, hapana kucheza na Mungu. Hii message ni Mungu alileta. Hiki ni kipande cha pili ukifuata. Kipande cha kwanza kiko pale pa YouTube, utakifuata vile vile mule tulianzia, na hii ni kipande cha pili. Mungu anachukia kuachana. Mungu anachukia kuachana. Asema cause ya kuachana mariage, donc ni paka bibi anafanya busharati, bwana na mama makoshi ndio mnachana. Apart ile cause, hakuna cause nyingine ya kuleta divorce mu ndoa. Tengeneza, rudia. Usifanye tu macho ya bantu, fanya tu kupendeza Mungu, ndio ukovu ya nafsi yako. Apre maisha kuko maisha mengine. Kama ulitengeneza maisha mzuri, utaishi raha ile maisha mengine. Kama ulitengeneza mbaya, kuna maisha mateso ya milele na milele. Usione bukalamushi tu kwa dunia, uko na kila kitu, donc watu wanakuzunguka. Bale watu wanakuzunguka wakupendeze, hakuna kule watakupeleka. Siku yako ya pinisho ya Mungu, wote watakuacha. Umetengeneza ndoa yako, rudisha bibi kwa fashi yake. Tuwe kitabu cha Luc chapitre yake, chapitre 16 verset 18. Luc chapitre 16 verset 18. Kila mtu anayeacha mke wake na kuoa mwingine anazini, naye anayeoa yeye aliyeachwa na mume wake anazini. Unashikia? Ule wote anaacha bibi yake anenda kuoa mwingine, haiko naishi mbusharati. Na ule wote anamoa ule mwanamke aliachwa, anaishi mbusharati. Juu ya nini unaweza kusukuma mtoto wa bantu? Juu wakati atatoka, atapenda tena olewe. Sasa zingine angali mtoto, anangira sitaweza, ni olewe tu. Manenda kuishi mbusharati, akozi ya weye na entourage yako ya mubaya, na bazazi yako babaya, na bakonsea yako babaya, na barafiki yako babaya. Siku Mungu atakupika fimbo kama taa ya Mungu inene. Juu hapa kasirani ya Mungu ishakushoma juu yako. Wakati Mungu atakupika, hakuna hata mtu mwate intervenir. Shikia Samuel, anaambia watoto yake hivi. Kama muko mambo na bantu, Mungu atafanya nini? Atamiintervenir. Me kama muko mambo na Mungu mwe watoto yangu, mujua asema hakuna mtu atamiombea juu Mungu aichike. Kuwe ongopeni kwa mambo na Mungu. Ule wote eko na vunja ndoa mu mapenzi yake. Ule wote eko na separe kile Mungu aliumba, kile Mungu aliunganisha, ye anaanza kukiachanisha. Wote aliachanisha, ujua asema uko naishi mu kasirani ya Mungu. Uko mbusharati, uko mbusharati. Na we dada pale wanakooa, huyu bibi yake angariki mjima, ashikufanye busharati, ashikufanye kyote, menaone chika bakooa, uko mbusharati, muko naishi mbusharati. Mbusharati hamuna Mungu. Acha kazi ya Mungu, funga Biblia, acha kile unafanya juu ya Mungu, kwenda kenge mbupagano, fanye mbupagano. Juu hii una Mkristo. Sasa ni Biblia nasema. Uraacha bibi haina koza usharati. Urimulanje abo. Urimulanje tubo. Shikani kwambia. Rudia, tafuta harmoni mundoa yako. Lomba bibi yako bulungu. Kuile ya kwanza mimi sema hivi. Bibi yako ni mai iko napita mbili. Bibi yako ikufasili ukusamehe. Wakati una reconnect atakurumia mbio. Jana pale ndio kuchunga ubaya ndani. Maya kutelemuka ichungake ubaya. Memaya ya kiziba ya fashi moyo. Ubaya bote munekalaka mule. Ile iko na microbe. Ile ni mwanamke wa inji. Bale bandumbo iko naona bale. Hawata kusaidia kitu. Apart kudetruire maisha yako, kudetruire maisha watoto yako, kudetruire avenir yako. Kuachana Mungu anakuchukia. Kumbe weye Bwana, patia bibi haki yake. Patia bibi haki yake. Patia bibi haki yake. Haki yake ya kwanza ni kumwacha aishi na weye njo bwana yake. Njo bwana yake. Hapana kumuima haki yake, mtupe inje juu tenda kuoa, juko mwanaume, banamke bene kuchelewa, beko na jonguluka mkanisa mpembeni yako, bana kuzungulukia huku, hata huko mpagani. Shikele franga inaishaka. Inaishaka ile franga. Unifuate hata wewe mpagani. Unifuate. Amini Yesu kwa Bwana na Mwokozi. Tafuta harmoni na bibi yako. Tengeneza na bibi yako. Patia bibi haki yake. Haki yake ni wewe Bwana wewe. Wewe Bwana. Wewe Bwana. Mpatia haki yake bibi. Wewe njoo wake. Wewe wake umpendi. Ukwenda kupenda bainji. Kisha unatafuta pasa divorce. Mwe mkwenda kwa justice. Mwisha kupeleka mamambo yenu kwa justice. Juu mwachani. Ni bibi, mishi jiadrese kwa bibi. Mina jiadrese kubana ume.
bale Mungu alinipatia babale banamuke balimuriria ko Mungu anaona souffrance yabo mando njo bale niko na adresse na hapa mko ku justice shikani kuelezee retire ile nini plainte mlipeleka kule wendo ka retire mtafute harmonie mpatane na bibi yako mlombe buluma juu ndio shamkosea juu kama ukumkosea Mungu aweze ushirika juu yako mwe wanaume bote balikosea banamuke Mungu anamilomba kupatia babibi yenu haki yako. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3 inasema hivi, wewe bwana mwanaume bwana patia bibi haki yake. Patia bibi haki yake. Kile Mungu anashirika ni juu au hiyo haki ya bibi. Akikwambie unamchambua. Akikwambie unafanya bêtise. Akikwambie utaenda kwenu. Donc ana na droit ya kureklame haki yake. Sasa mimi nakwambia hivi, patia bibi yako haki yake. Tafuteni harmonie. Kuachana divorce Mungu anaichukia. Na wote aikreye utaishi kuchukiwa na nani? Na Mungu. Eri bantu wakuchukie, Mungu akupende. Ke Mungu akuchukie. Mungu anapakala naka mavi, atakupakala mavi, mambo yako yote takuwa mubaya. Minasoma ile mkitabu kia Mathieu na mkitabu kia Malachi na mkitabu kia Osee. Mungu asema nitakupakala mavi. Maisha itakuia bujito. Tashinda kwa kumbe neno hiyo ishikie. Mimi nakuletea kama mjumbe. Na verse ya kuisha nayo nakupatia Ezekiel 33:7-9. Mungu ananiambia hivi, mwana wa watu, kana kupatia maono, fikisha maono kwa ile taifa. Ule atageuka, ataishi. Ule naye atakatala, atakufa mwile zambi yake, damu yake itakuwa pakichwa yake. Lakini kama mimi nakwambia, kuonya muovu, unakatala umuoni, ule muovu anakufa bila kujua ile verite, nilipenda mfikishie. Sasa zingine atapasha kushanje. Na ufikishe anakufa kujua sema damu yake mimi nitakudai katika mkono wako. Wakati nafikisha hii message, baba, kijana, rudisha roho yako kwa Mungu. Hapana kwa nguvu. Kwa nguvu sana ni Mungu. Kwa nguvu sana ni Mungu. Wewe una nguvu. Ile unasonekala majimo, una majimo. Unasonekala matata, una matata. Na wakati familia babibi usha kuionea tu hakuna ule kushimama juu yako. Ule anabashimamia ni Mungu. Ujua sasa Mungu anabashimamia. Mungu anafanya nini? Anabashimamia. Fuata hii sauti ikusaidie. Usipotubu, usiporudisha harmoni mkuple yako, usiporudisha bibi yake ya mundoa, ujua sema ile familia kweli iko faible, mais ule ko fort, très fort. Ni huyu anabasemea hii message kunafuata. Kama unafanya nguvu, Mungu yeye ananipatia message. Na hapa niko nakwambia, mimi namwambia Mungu yeye ananipatia message. Wote atafanya nguvu, mwi message, Mungu umshimamie na we na nguvu katika maisha yake. Mungu yako matata kushindia yako we. Matata ya Mungu ikusindikize kama unakatala kushikia message, urudie mundoa yako na ukabeba ule bibi ushamtoshaka, ushamfukuzaka. Tosha ule uko naye ana njoye. Beba bibi yako mrudishe. Kumbe Mungu wa mbingu akubariki na wote ifuata hii message. Mungu akupatie nguvu ya kuweza kufanya mapenzi ya Mungu. Mungu apate kubariki. Bwana ya uwezo na bariki taifa yako. Bote watafuata neno hiyo. Nahitaji mfalme watamamba decision. Naomba roho wako abasaidie, abawezeshe, abasutenir na babarikiwe na urudishe tena baraka mundoa yao. Kwa jina la Yesu nabariki wote kwa kupitia uwezo wa jina la Yesu. Amen.